good morning. I am Ivy Danielas, your real estate broker, and for today's video, we are going to take a tour in our ANA unit at Maria Dream Home San Francisco. So sa karon, we are here in ANA Model House or ANA unit. So musulod na ta. So gi-landscape lang ni nila, no? Ang total land area ani is Pinagan ini 100 square meters. We have here another extra space. Natay extra space diri kilid. You can park your car only. And diri muna ang pwede mabutangan og sala. Itong sala set. Or whichever you may like, no? Nice siya kay na windows, glass windows. Tipid ra sa kuryente kay pass-through raman ang kahayag gikan sa gawas. Diri ata sa CR. Ang ANA unit has only one CR lang. Na siya shower and toilet bowl and the lavatory. Tiles na siya. And atong tuktukon, this is pure buhos, mga ka-investors. Buhos good ni siya. So, lig-on, very lig-on. And we have here the sink for the kitchen. Medyo gamay lang siya. Isa lang kainani. You can put some cabinets diri, hanging cabinets. And here, anita sa kwarto. We have 2 bedrooms. ANA unit, no? So, diri siya. Pwede diri yung bed or diri yung bed. Napod siya window. Glass window. Sliding. And second bedroom. Intended for master bedroom, no? So, dako-dako siya. Dako-dako siya area. Ma-maximize rin sa mag-asawa or couple. Diri naanapod siya para sa aircon, no? Naanapod. Then, we have also here the glass window. The good thing about this glass window is ma-open ni mo siya full. If ever wala electricity, ma-open ra full, then pass through ra ang hangin. Lahi atong sliding ba kay half ra ang open. So, diri ata. Same with here, natay 2 windows. Po dito windows, daghan siya windows. Diri sa gawas, natay extra space para sa kitchen if ever na setback 2 meters, then pwede ta diri maka-extend sa pwede labhanan or sa kitchen pwede maka-extend diri Tapos diri sa room, kilid sa room naapod siya space. Pwede diri dirty kitchen, washing area, or thing you wanted in this area po. So, diri ata sa kilid. So, we have here another extra space, padulong dito. You can put some plants maybe here, and diri you can park your 4 wheels nga sakyanan. Dako-dako gid siya. Like 1, 2, 3. So, diri balik. That's all for our ANA unit.